ধন্যবাদ সব মিডিয়া বন্ধুদেরকে। আজকে আমরা আপনাদেরকে যে ডাকা হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন এবং দেখেছেন যে গত 3 মে মণিপুরে আমাদের কুকি সম্প্রদায়ের 2 মহিলাকে যেভাবে নগ্ন করে সারা রাস্তায় হাতিয়ে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে, সেই ভিডিও ভাইরাল আমরা গতকালকে দেখেছি। সেই ভিডিওকে দেখেই আমরা আর থাকতে পারছি না, কারণ আমরাও মহিলা, আমরাও মা। সেই জন্য আমরা প্রতিবাদ করার জন্য আমরা আজকে আপনাদের সামনে আসতে হয়েছে। আমরা অনুরোধ করব আমাদের কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রীজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যেহেতু আমাদের একজন মহিলা, ওনাদের কাছে আমরা অনুরোধ করব এবং আশা রাখব যে মণিপুরের যে ঘটনাকে যত তাড়াতাড়ি শান্তি বজায় করে আনতে, এবং ওইখানে 1.5 মাস ধরে যে হিংসার ঘটনা চলছে 2 জাতির গোষ্ঠীর মধ্যে, সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং গতকালকে যে ভিডিওগুলি আমরা দেখেছি, সেই ভিডিও দেখে আমরা খুবই লজ্জিত এবং খুবই আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। এইসব ঘটনা করা ঠিক হলো না, কারণ আমরা এই রাজ্যের বাস করি, আমরা ভারতবর্ষের বাস করি। ভারত আমাদের মাতৃভূমি। সবাই বলে ভারত মাতা কি জয়, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। যে কোনো ব্যক্তি হোক, মহিলাকে অসম্মান করার আগে, মহিলাকে নির্যাতন করার আগে যেই ব্যক্তি হোক, প্রথমে উনিও এক মহিলার গর্ভেই জন্ম হয়েছিল, সেই কথা ওনারা ভুলে গেছেন। সেই জন্য আমরা যে কোনো সম্প্রদায়ে হোক, যে কোনো জাতি হোক, মহিলা যদি এইভাবে নির্যাতন হয়ে থাকে, তাহলে আজকে আমরা ভারতবর্ষের যে একটা মন্ত্র শুনেছি, আমরা ভারত মাতা কি জয় কিবা ভারত আমাদের মাতৃভূমি, শুধু মুখী বলে থাকবে না, সেই মুখের বলার কাজটা কি কার্যকর হবে না? সেই জন্য এই ভারতবর্ষকে যারা পরিচালনা করে থাকেন, ওনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব, মণিপুর যেভাবে হয়েছে, এখন পর্যন্ত সমস্ত ইন্টারনেট বদ্ধ, ওইখানে যে কোনো কিছু ঘটনা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই না, আমরা জানতেও পাই না। আমাদের এই নর্থ ইস্ট একটা ভারতবর্ষের অঙ্গ, নর্থ ইস্টকেও তো দরকার, কিন্তু আমাদের এই নর্থ ইস্টকে আমরা মনে করি নর্থ ইস্টকে 7 সিস্টার 8 সিস্টার হয়েছে, সেটাকে লক্ষ্য করা খুবই কম আমাদের ভারতবর্ষের যারা ভারতকে চালায়। সেই জন্য আমি অনুরোধ করব, আমরা এই মহিলা 2 বোনের মহিলার যেন মহিলাকে যারা নির্যাতন করেছে তাদের যেন শাস্তি হয়। আর ওইখানকার যারা পুলিশ প্রশাসন, যারা স্বরাষ্ট্র দপ্তর, যারা পুলিশ প্রশাসনের কর্মরত, তাদেরকেও যেন সাসপেন্ড করা হয়। তাদের চোখের সামনে কিভাবে আমাদের এই 2 মহিলাকে এভাবে সারা রাস্তায় নগ্নভাবে বিনা কাপড়ে ওদেরকে এভাবে রাখা হয়েছে, ওদেরকে এইভাবে যে নির্যাতন করা হয়েছে, সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং সেই জন্য আমরা ওইখানকার মণিপুরের, বিশেষ করে মণিপুরের যারা সেই সময় কর্মরত পুলিশের যারা কর্মরত, তাদেরকে সাসপেন্ড করার জন্য আমরা দাবি রাখছি। এবং যারা এই 2 মহিলাকে এইভাবে নির্যাতন করেছে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ। হামবাই
media takuk sono kok nai joto takuk sono tini jeng orang norok na ring mani hengkai norok Simon Baina Manipuro thangnai talsa tei khaksa romui aro belai kheno wanama singsa chachara rangni tongmani kobangma bororok thika khorok rasa tei bachi isai borok thika aro tabu butri tongko sal brum brum borok satok jagui tongo borok nok mukhung ni putului thangai kem khlaima tongkha machaya manengya ni ma tonglaikha aroni tongkathani nokrok sogoi rejak baikha meitei tai kuki bosongni bororokni bisingo abo haike naslelaimani hor jengmani bagai kebangma patimung patimani ulo tapu recently je patimung jini mokolok laika abo hike May talni saltham eba 3rd May wo kaisa incident unkha abo hike Imphal ni singi 35 kilometers hakchalo kaisa Hainom ni kaisa kami abo district hike Kangpokpi o district ni under kalayo ajagawo buri khorok ni no khorok tham tongmani buri khorok tham no meiti celarok kebang ma khe thanglaye aparani bororok no preka bukha ke borok khari ma thangbai ka hor kuthugo o buri khorok tam borok bolong kuthugo khari ma thangmani aro borok no ri khulogoi borok no hemrekha borok ni bsakni podre podja ka borok yak rakha borok no satokha oron bisingo khorok sa hingkai khari yokha o buri khoroksani bufayung bo abono tamnai bibi songno bachirinani bagai bo khorang pisa thani eba borongno chubana thangthani bono bothari khirjakha abo tabang buku bai saka hangke belek kelai hai kaisa patimu piaba abono mokol bai nuk hangke tamung khamung bukha bai norok bukhani mokol bai abono norok pisa wansigi nai busuk kirma sinsa busuk lati ma singsa busuk wana ma singsa angkhana buri rokni jeng north east ni buri rok tini jeng kamchuli chumma sakawo buri satiyu ri tukutiu tini besak ni ri saka jengte kechari tiu tam hangkai tini besak no jeng kholok na bagui tini lati mung no jeng narok nani bagui piaba kaisa buri no jefru bini sakni debagri khulogoi asuk borok kebang mani beskango himrejago obroi apro langma besako tongkhano bini besako dai hola dai tongya bo kaisa langma ganang kaisa mang kethoi ni thang belekno hakhamma singsa o patimung no viral khlaimaya abo video recording khlai jakha 3rd May wo o patimung mani priaba internet connection joto bondho khai ton mani bagai abo viral india viral inkha 19 July mia viral mani loge no kabang ma brirok mokol mukti klai jakha bukha phatingui hakhamma phaika sulukma phaika ang tabu opok sai tongphano ani bukha kulisai phayu ani besago kachangma bothre thai phayu abo bute hai ungkhana ojora aboni bagai chini bharat hakotorni jotoni se achuk thai kuchuga achuk jak chini khoroksa bwrui chini tamnai ST adibasi bwrui boram ganang jek Draupadi Murmu bono bini thaniwo koina muchungu ning khoroksa bwrui ngi tongkhangke ning khoroksa hani besa eba adibasi bwrui ngi tongkhangke kaisa adibasi bwrui omhai khlaioi satok jagi tongmani ning gandhari hai mokolori khawsimi tatongdi nini o mokolni ri khulogoi ning Draupadi je Mahabharata ri khulog jagoi satok jakmani jotoni bskango
मकलिरी खुलगै नों खरांथि साथि अबनो मोथाक दिहिनै द्रौपदी मुर्मू जी नीन थानिओ अबचिनी कोइमु मोदी जी सावो चिनी भारत नी बरम गनांग प्रधानमंत्री बसाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को बचाए तो पहले उसके बाद उसको पढ़ाना है। कौन सी बेटी को पढ़ाना है? बेटियां अगर खुलेआम नंगे हटने लगे नंगे चलने लगे और हजारों लड़कों के सामने उसको अगर विवस्त्र होके रेप किया जाए, कौन सी बेटी को आप पढ़ाएंगे? कौन सी बेटी को पढ़ाने के लिए आप बोल रहे हैं? मोदी जी आपकी कान को खोलिए, आपके मुंह को खोलिए, आपकी आंख को खोलिए, देखिए आपकी बेटियां और कैसे बचेंगे। बेटियां लाश बन गई है। अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं कि भारत माता हम भी है, हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट की सभी माएँ सभी महिलाएं हम भी भारत माता की जय बोलते हैं और हमारा इज्जत ही नहीं रहा है तो भारत माता की इज्जत कहाँ रहेंगे। आप पहले हमारे इज्जत को बचाइए, हमारे जान को बचाइए, हमारे बच्चों को बचाइए, फिर बोलिए भारत माता की जय। आंगोबो सानो मोनसेगो मोदी जी नों भारतनि जतनसाय उजुग हान्ति तंनाय हांके नों नायखलायदि शुधु बीजेपी खलायका हांकाय न शुधु आरएसएस नि सपोर्टर हांकाय न भारतवासिया सिर्फ आरएसएस सपोर्ट करने वाले और बीजेपी के सपोर्टर ही भारतवासी नहीं है। हर पार्टी करने वाले, हर धर्म मानने वाले सभी आपके देशवासी है और सबको बचाना आपके कर्तव्य है। और यही बोलने चाहते हैं कि मोदी जी मणिपुर को बचाइए। मणिपुर में वो सुलगता हुआ वो आवाज को आप सुनिए। मणिपुर की सभी मेइतेई बहनों की लाज को बचाइए, कुकी बहनों की लाज को बचाइए, सभी मणिपुर की सभी बच्चों की चीख को सुनिए। कोई उसकी माँ विवस्त्र हुए तो वो बच्चे का कैसे बचेंगे? वो कोई बीवी विवस्त्र होंगे तो वो पति कैसे बचेंगे? अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो मोदी जी प्लीज मणिपुर को बचाइए और मणिपुर की आग को बुझाइए। यही अपील रहेंगे। हम ये त्रिपुरा की TWF की सभी महिला की ओर से आपको विनती करती हूँ, अगर हमारा आवाज आप तक पहुंचे तो आप जल्द ही जल्द मणिपुर की आग को बुझाइए। हमको ये मालूम नहीं है कि मणिपुर की मेइते अच्छा है या कुकी अच्छे हैं, हमको ये मालूम नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। उसका जल्द ही जल्द बंद कीजिए। आपके आँख को खोलिए, आपके कान को खोलिए, आप नजर दीजिए मणिपुर को, नॉर्थ ईस्ट को और हमारे माए को बचाइए।